Hello guys. Adi na naman kami, mamamatrong kami didi ha. Barangay Gahoy, Giwan Eastern Samar. Ami piyesta Barangay Gahoy. Mga ngaunanay kami didi kanda. Umangkon Jonel Orokay. O pay kay nakaagi kami. Adi ra. Abi pista. Oh. May nara bidyoke. Yan oroni na makato kami tsayaw. Kaya kami ma aminodo, chacha. Upod namon ni Island Vlog. Ano mo channel? Ano mo channel? Binsarte Official. Okay. Ade Alicia Makatumbas. Mabidyo gyapin eh. Mabidyo. Hello Laika. Mapanya patron ni Day. Adi kami. Barangay Gahoy, Giwan Eastern Samar. Hello bebe. Hoy. Siring anay, hello. Hello guys. Siring anay. Hoy. Siring anay, hello guys. Laika, may lungib din eh. May lungib. Kain. At tangkos nga to? Okay. Ano iya pariguan? 7 doors. Damo salamat. Barangay Gahoy, Giwan Eastern Samar. Di man na kami pangaon, busog na kami. Inang paraluto. Hello guys. Engineer, isang hay lang dyan. Hello. Mapay nga patron, mapay nga patron. Adi nakpatod. Guwapo na yung Puli Orokay. Guwapo ko nga patod. Hindi kami pamatrong kada Jonel. Abi pista. Happy Fiesta Barangay Gahoy, Giwan Eastern Samar. Balik lang mo buwan. Damo nga salamat. Ang mga patronizer. Ade. Alicia Makatumbas. The Island Vlog. Binsarte Official. Sarte Official. Bye-bye. Thank you for watching. Happy Bisperas. Barangay Gahoy, Giwan Eastern Samar. God bless. Damo nga salamat. Gracias sa Diyos. Makakadto na kami sayaw. Ang mga parang chacha dida. Abangan nyo. Edboy Orokay Padilla. And my YouTube channel, Edboy Mix Vlog TV. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Thank you for watching. Happy Fiesta Barangay Gahoy, Giwan Eastern Samar. Ano man laya? Happy Bisperas. Bye-bye. Thank you for watching. I love you all, mga followers. Sirani na nga bye-bye. Siya ada ito na mga